झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है, जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। जनहित से जुड़ी नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। 4 दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, उसमें एक पोषण सखी की सेवा पूर्ण बहाली का भी मामला है, जिसको लेकर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2014 में भाजपा झारखंड की सत्ता पर काबिज हुई। रघुवर दास राज्य के मुखिया बने। मुख्यमंत्री ने कुपोषण मुक्त झारखंड का सपना देखा और इसे साकार करने के लिए दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा जिले में मानदेय आधारित अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सह पोषण सखी की बहाली कर डाली। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पोषण सखी को मानदेय मिलने लगा। वर्ष 2017 से केंद्र सरकार ने इस मद में राशि देना बंद कर दिया। वर्ष 2019 में झामुमो के नेतृत्व में सरकार बनी। पोषण सखी बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी। राज्य सरकार ने समीक्षा के उपरांत पोषण सखी की सेवा समाप्त करने और बकाया मानदेय का भुगतान ICDS के दूसरे मदों के राज्यांश से करने का निर्णय लिया। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 10,388 पोषण सखी की सेवा समाप्त हो गई थी। सड़क से सदन तक आंदोलन करते नजर आई पोषण सखी। सेवा समाप्त होने के बाद पोषण सखी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते नजर आई। इनकी बस एक ही मांग थी कि पोषण सखी की सेवा पूर्ण बहाल किया जाए। आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने पोषण सखी के दर्द को समझा और सेवा पूर्ण बहाल करने का निर्णय लिया। सेवा पूर्ण बहाली को लेकर कैबिनेट का मुहर लगते ही पोषण सखी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुरझाए चेहरे अचानक खिल उठे। सखियों द्वारा अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई। पोषण सखी पूजा विश्वकर्मा ने कहा कि यह साबित हो गया है कि हेमंत है तो हिम्मत है। उन्होंने कहा कि सेवा समाप्त होने के बाद पोषण सखियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घर चलाने से लेकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित हुई। लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार ने 10,388 पोषण सखी की सेवा पूर्ण बहाल कर खोया व सम्मान देने का काम किया है। सरकार के फैसले ने पोषण सखी को नया जीवन दिया है। चुनावी वर्ष में हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरह नित नए फैसले ले रही है, उसे देखकर लगता है कि सरकार विपक्षी के लिए कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। पोषण सखी के मामले में राजनीति के जानकार का कहना है कि ये सिर्फ 10,388 पोषण सखी का सवाल नहीं, बल्कि 10,388 परिवार का सवाल है और सेवा वापस कर सरकार ने अपना वोट सुनिश्चित कर लिया है। কি সমস্যা আমাদের জাতি প্রমাণপত্রের জন্য সমস্যা আছে। আমার ছেলেপিলা পড়তে পারছে না। আর যার জায়গা জমিনে কাগজ নাই, তারা কি করে জাতি প্রমাণপত্র হচ্ছে না? ছেলেরা ঝক মারি ঘুরে না। অজয় পাসমান বলছে যদি না হয় তো আমার কাছে আসবে। কি বলছে না বলছে। তোমরা এখন কোথায় আছো? আমরা অজয় পাসমান কাছে আছি। বলছে আমরা ছেলেপিলা নিয়ে হয়েছি। কোথা থেকে থাকি? এতটুকু কাজ ধন্দা নাই, ছোট ছোট ছেলে আছে। আমরা অমনি করে ঘর তোমাদের হয় না? না, ঘর হয় না। আর ঘর তো আইছে তো দাবাই আছে। আবার কখন ঘর আসবে তার কোনো ঠিক ঘরে কি নাম কে এসেছে? হ্যাঁ, ঘরের নাম এসেছে কি? ঘরের নাম এসেছে, নাম ফর্ম জমা দিয়ে নিয়েছি। এবার ফর্মে এবার টিপা লই নাই, তোমার ফটো লই নাই, কিছু লই নাই। তার মধ্যে 500 টাকা করে পয়সা লিছে। এটা বলো আমাদের গরিব লোকের আমাদের কোথা থেকে পাবো? 500 টাকা কিসে জানলি? ওই ফটো তুলবা জিনে, তারপর যে ফর্মগুলো আমরা জমা দিছি ঘরের, ঘরের ফর্ম জমা করতে কিন্তু 500 টাকা 500 লাগছে। টাকা পয়সা লিছে। ফর্ম জমা করতে তোমরা জমা করে আমরা যে ধরুন 300 টাকা হাজিরি আমাদের স্বামীদের কাজ করতে খাইছি। 500 টাকা কোথায় পাবো দেবো? কি বললে? যে এইখানে যদি ঘরের ফর্ম এসেছে তো তোমার ঘর যাচ্ছে, যায়নি তোমার ফটো উঠাইছে, 500 টাকা খুঁজছে। এটা কে? আচ্ছা, কে ঘর গেছিল সেটা কোনো নাম জানো? না, ওদের তো নাম তো আমরা জানি না। কোথাকার বটে পারে সেটা জানো? এটা কথা পঞ্চায়েতের বটে না পঞ্চায়েত বাইরের বটে পারে? রূপা তো ভোটটা দিচ্ছে। রূপা কোনো টাকার খুঁজছে না, এমনি লোক গেলাইছে ও টাকার খুঁজছে। আমার ঘর হইল ভাঙ্গা ঘরের সিটের ঘর, জানলে 1 ফিট উঠা। তোমার ঘর হলো না? আর তোমার পরের দিন ছিল ওদের ঘর হয়ে গেছে? সব নিয়ে গেল। আর আমার আবার ছিল সেটা পালট হয়ে গিয়া। উলট পালট কে করলো? উলট পালট কে করলো?
বলছে আরো লিস্ট চাইছি তুলিও আচ্ছা এগুলা নতুন লিস্ট ঢুকলে তখন মানে আগান দিল তোমরা পৌঁছাই দিও আগাবারে যে ফর্ম অ্যাপ্লাই করেছি ঘর আছে নাই আমার আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে বড় বেটাটা রেশন কার্ডের নাম যাবে না আচ্ছা কি হচ্ছে কি অসুবিধা গায়ের জন্য ফর্ম ট্রেনে তখন থেকে তুমি ঘুরছো ফর্ম ভরানোর লোক নাই কেউ নাকি কাউকে পাচ্ছ না সেই তো বল